পশ্চিমবঙ্গে ভয় দুর্নীতি কুশাসন চলছে আক্রমণ শানিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গবাসী উদ্বিগ্ন ভীত, রাজ্যে এসে মমতা সরকারকে তোপ অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে বলেও আক্রমণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। পার্থ জ্যোতিপ্রিয় অনুব্রত জেল যাত্রা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গে ভয় দুর্নীতি কুশাসন চলছে, পশ্চিমবঙ্গবাসী উদ্বিগ্ন ও ভীত, রাজ্যে এসে মমতা সরকারকে তোপ অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলের জেল যাত্রা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। তারা অনুপ্রবেশ ঢুকতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন। বাংলায় হিন্দুদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূলকে তোপ অমিত শাহ। ডেমোগ্রাফি পাল্টে ভোট ব্যাংক মজবুত করার অভিযোগ। ২৬-এর ভোট অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বলেও মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি সরকার হবে, বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বিজেপি। শহরের সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করলেন অমিত শাহ। বিজেপি ক্ষমতা এলে গরিব কল্যাণ গুরুত্ব পাবে। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের গঙ্গা আরো জোরে বইবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একের পর এক শিল্প চলে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন আটকে দিয়েছে তৃণমূল। বঙ্গ সফরের শিল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ অমিত শাহ। বাংলা ছেড়ে ৭,০০০ সংস্থা চলে গিয়েছে বলে দাবি। বাংলায় রোজগারের অধিকার একমাত্র ভাইপোর কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। মতুয়াদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। যে শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তারা ভারতের নাগরিক, এটা বিজেপির প্রতিশ্রুতি। তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পারবেন না। কি বলেছেন মতুয়াদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো আপনাদের। मতুआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন মতুয়াদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। যে শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তারা ভারতের নাগরিক, এটা বিজেপির প্রতিশ্রুতি। তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পারবেন না। এছাড়াও অমিত শাহ বলেছেন জমি চাইলেও দেয় না রাজ্য সরকার। ৭টা চিঠি লিখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৬ বছরে স্বরাষ্ট্র সচিব ৩বার বৈঠক করেছেন, তারপরেও তৃণমূল সরকার জমি দিচ্ছে না। জমি চাইলেও দেয় না রাজ্য সরকার। ৭টা চিঠি লিখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ৬ বছরে স্বরাষ্ট্র সচিব ৩বার বৈঠক করেছেন, তারপরেও তৃণমূল সরকার জমি দিচ্ছে না। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এরপর এক শিল্প চলে যাচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এর পাশাপাশি তিনি বলেছেন দীর্ঘদিন কংগ্রেসকে সময় দিয়েছেন,
34 বছর বামেদের দিয়েছেন, 15 বছর মমতাজিকে দিলেন। এবার মোদীজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার বানান, পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিন, বিজেপি সোনার বাংলা বানাবে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কি বলেছেন শোনাবো। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे।